नमो नमः। संस्कृत सप्ताह पालनस्य द्वितीये पर्वे सर्वेभ्यो सुस्वागतम्। अद्य अस्माकं राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतादिवसः। तस्मात् अस्य शुभदिवसस्य हार्दिकान् शुभाशयान् ज्ञापयामि। आलोचनासत्रे सर्वेषां कृते संस्कृतभाषया सह बङ्गभाषाम् आश्रित्य पुरतः गमिष्यामः। प्रथमे राष्ट्रगीतम्। कृपया सर्वे उत्थाय सम्मानं ज्ञापयन्तु। अधुना गीतम्। सङ्गीते अस्माकं महाविद्यालयस्य सहकारी अध्यापिका वन्दना दासो महाभागा। भारत माता बुध जनगीता निर्मल गंगा पीता। भारत माता बुध जनगीता निर्मल गंगा पीता। शिरसि विराजितं हिमगिरिमुकुटं चरणे सिन्धु महोदधिसलिलं। शिरसि विराजितं हिमगिरिमुकुटं चरणे सिन्धु महोदधिसलिलं। जघने शास्यं लततरुवशनं जय भारत जननी त्वं। भारत माता बुध जनगीता निर्मल गंगा पीता। मम मनसि सदा तव पदयुगलं
शक्तिसंभृतं युक्तिसंभृतं शक्तियुक्तिसंभृतं भवतु भारतम् शक्तियुक्तिसंभृतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतम् रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम् कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम् भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् आलोचना सत्रस्य प्रथमो वक्ता सौम्यजित् सेन महाभागः। स कुचबिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे सहकारी अध्यापकः। संस्कृत काव्ये अतीव प्राधितो स यादवपुर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे गवेषकः। स त्रयाणां ग्रन्थाणां रचयिता। तस्य गवेषणाधर्मी पत्राणां संख्या 15। आगच्छन्तु तस्य प्राञ्जल संस्कृतधारायां वयम् अवगाहनं करिष्यामः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेभ्यो भूयांसि नमांसि। अधुना समग्रेऽपि विश्वे विशेषतया भारतवर्षे सर्वत्र प्रचलति संस्कृत सप्ताह दिवस पालनोत्सवः। तदनुसरता एव पश्चिमबङ्गराज्यस्य गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज सिंगूर इत्यस्य महाविद्यालयस्य संस्कृतसंकायेन अहम् आहूतः अत्र किञ्चित् वक्तुं। तदर्थम् अहं विशेषतया तद्विभागस्य
नाम संस्कृतविभागस्य विभागाध्यक्षमहोदयेभ्यः श्रीसौम्यकुमारमिश्रवर्येभ्यः हार्दां कृतज्ञतां ज्ञापयामि। वस्तुतस्तु अद्य मम भाषणस्य शीर्षकं वर्तते, नाम विषयो वर्तते आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये विशेषतया श्रव्यकाव्यपरिसरे वङ्ग्यप्रतिभाप्रभा इति। नाम वङ्ग्यकवीनां मौलिकम् अवदानम् इति विषयमाधारीकृत्य अद्य अहं भवतां पुरस्तात् किञ्चित् वच्मि। वस्तुतस्तु संस्कृतभाषा निखिलविश्वस्य नाम समग्रस्य विश्वस्य वाङ्मयेषु प्राचीनतमेषु अन्यतमा भाषा वर्तते। सा च सर्वदेशव्यापिका वर्तते, सभ्यमात्रगौरवास्पदीभूता वर्तते, अपि च भारतमातुः मुखस्वरूपा च विद्यते। ननु किमिदं संस्कृतम् इति यदि जिज्ञासितं भवेत् तदा अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् परिष्कृतं, यत् परिशुद्धं, यच्च व्याकरणादिदोषरहितं तदेव संस्कृतम्। प्राचीनैः ऋषिभिः मुनिभिः भाषागतदोषपरिष्कारेण या परिष्कृता भाषा व्यवहारभूमिमानिता सैव संस्कृतभाषा इति नाम्ना व्यवह्रियते अद्यत्वे। सा च देववाणी, गीर्वाणवाणी, देवभाषा इत्यादिभिः बहुभिः नामधेयैः व्यवह्रियते नाम उच्यते। तस्मादेव मन्ये दण्डिना सम्यगेव अभ्यधायि यत् संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः इति। सेयं भाषा भारतीयानां प्राणरूपिणी, सत्पथप्रदर्शिनी, अपि च विचाराचारज्ञान प्रदर्शिनी, कर्तव्याकर्तव्यबोधिनी च वर्तते। अधुना प्रश्नः समुदेति यत् किमिदं साहित्यं नाम, साहित्यं किम्? उच्यते शब्दार्थयोः सहितभावः साहित्यमिति। तच्च सर्वदा एव कमपि विषयम् आधारीकृत्य प्रवर्तते। अतः किं भवति, इदं यत् साहित्यं वर्तते, यच्च कमपि विषयम् आधारीकृत्य उपजीव्य सर्वदा प्रवर्तितं भवति, तत् साहित्यं सामान्यतया द्विविधं भवति। किं तत्? वैदिकं, लौकिकं च। परन्तु वैदिकसाहित्यविषये, लौकिकसाहित्यविषये च अस्माभिः तु सम्यक्तया एव ज्ञातं वर्तते, ज्ञातपूर्वमेव अस्ति। नाम वैदिकसाहित्येषु वेदानां, तदङ्गभूतानां, शिक्षाग्रन्थानां, व्याकरणादीनां, छन्दोग्रन्थानां, ज्योतिषग्रन्थानाम् इत्यादीनां परिचयः तु अस्माकम् अस्ति एव। लौकिकसाहित्यविषयेपि कालिदासादीनां, भारव्यादीनां, माघस्य, दण्डिनः एवं प्रकारेण बहूनां कवीनां काव्यानां विषये अस्माभिः चर्चा कृता, विहिता, तद्विषये अस्माकं ज्ञानमपि सम्यक् अस्ति एव। परन्तु भवन्तः जानन्ति यत् साहित्यस्य यद् वर्त्म वर्तते, पथः भवति, तद् वर्त्म कदापि अवरुद्धं न भवति। तत्तु सर्वदा प्रचलद् एव भवति अस्ति। तदर्थं वैदिकलौकिकसंस्कृतसाहित्यात् परमपि अद्यत्वे आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य अवकाशः अस्ति। अधुना प्रश्नः भवति तत् किं नाम इदम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यं? कदा अस्य समयस्य प्रारम्भः?
वस्तुस्तु वक्तुं शक्यते यत् गच्छता कालेन लौकिकसाहित्यसंस्कृतनावम् उत्तीर्य आधुनिकसंस्कृतसाम्राज्ये अधुना संस्कृतेन पदं संस्थापितम्। नैकेषां विदुषां नये इदम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यम् अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यं वा इति यत् पदं वर्तते तत्तु हैमं शैलचषकम् इव प्रतिभाति, नाम कश्चन अस्तित्वशून्यः विषयः इति कैश्चित् उच्यते, परन्तु तत्तु नैव तथा भवति। कथं वैदिकं तथा लौकिकसंस्कृतसाहित्यं यथा विशालं विस्तृतं च वर्तते तथैव आधुनिकसंस्कृतसाहित्यमपि तथैव गभीरं विशालं, तस्य विस्तारः अपि तथैव दिग्दिगन्तव्यापी च वर्तते। इदं परीक्षितं स्वमहिम्ना च प्रतिष्ठापितमिदं दृढीकृतमिदं सत्यं यद् विशेषतया ऊनविंश शतकेषु ऊनविंश शतकेषु विरचितानि संस्कृतसाहित्यानि कार्त्स्येन ऐतिह्यस्य तथा आधुनिकतायाः, नाम ऐतिह्य आधुनिकतयोः सेतुरिव संयोगं स्थापयन्ति। आधुनिकसंस्कृतसाहित्यानि संयोगं स्थापयन्ति, जनगणमानसं च मोहयन्ति वरिवर्तन्ते इति। अधुना न केवलं प्राच्यविद्वद्भिः अपितु वैदेशिकविद्वद्भिरपि सम्यक्तया परिपुष्टमिदम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यं। तद्विषयेपि चर्चा अग्रे भविष्यति, अस्माभिः चर्चा अग्रे करिष्यते। अधुना प्रश्नः यथा मया उक्तं यत् प्रश्नः समुदेति, किं स प्रश्नः भवति किं तत् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यं। वस्तुतस्तु अधुना भवः इति विग्रहे आधुनिकशब्दः इत्यस्य निष्पत्तिः, आधुनिकशब्दस्य निष्पत्तिः भवति। तर्हि अधुना नाम किम्? अधुना प्रश्नः भवति। विषयेऽस्मिन् वङ्ग्यकविरविना विश्ववन्दितेन रवीन्द्रनाथ ठाकुरेण स्पष्टमुक्तं तदीये आधुनिककाव्य इति प्रबन्धे यत् नदी सामनेर दिके सोजा चलते चलते हठाৎ बाँक फेरे, साहित्यও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন, বাংলায় বলা যায় আধুনিক। তর্হি तेन स्पष्टमुक्तं यत् स्रोतस्विनी इव, नाम नदी इव स्रोतस्विनी इव संस्कृतसाहित्यसुधाधारापि स्वकीय गति विपर्यासं कुर्वन्ती आधुनिकत्वम् आप्नोति। तर्हि भवन्तः चिन्तयन्तु यत् शेक्स्पियर, मिल्टन, कीट्स, मधुसूदनादयः विख्याताः कवयः यथा तेषां समये तदानीन्तनसमये यथा आधुनिकाः आसन् तथैव कविकुलगुरु कालिदासोऽपि स्वकीये समये आधुनिकः आसीत् इति वक्तुं शक्यते। एवं प्रकारेण एव अधुना इत्युक्ते कस्य समयस्य बोधः भवति इति प्रश्नः समुदेति अस्माकं सविधे। अधुना शब्दस्य बहवः पर्यायवाचकाः शब्दाः सन्ति। साम्प्रतम्, इदानीम्, अर्वाचीनम्, अद्यतनम् इत्यादयः पारिभाषिकाः शब्दाः, पर्यायवाचकाः शब्दाः सन्ति। परन्तु समसामयिक आधुनिकता इति पदयोः, आधुनिक समसामयिक तथा आधुनिक इति पदयोः मध्ये सादृश्यं वैसादृश्यं वा इति विषये यदा चर्चा भवति तदा कश्चन आङ्ग्ल समालोचकः वर्तते, तस्य नाम भवति इर्विङ्ग् हावी महोदयः।
तेन द कल्चर ऑफ मॉडर्निज्म इति प्रबंधे सम्यक्तया तेन उक्तं यत् when the contemporary refers to time, the modern refers to sensibility and style. And where the contemporary is a term of neutral reference, the modern is a term of critical placement and judgment. अधुना सम्यक्तया प्रतिपादितम् अधुना भविष्यति यत् यत् तस्मिन् समये काश्चन समस्याः आसन्, याः समस्याः न केवलं तदानीन्तनकालस्य कृते समस्याः अपितु अस्माकम् अस्मिन् समये अपि ताः समस्याः वरिवर्तन्ते एव, बाहुल्येन वरिवर्तन्ते एव। तर्हि ताः समस्याः अधिकृत्य यानि काव्यानि संस्कृतकाव्यानि विरचितानि भवन्ति, तानि काव्यानि यथा तदानीन्तने काले आधुनिकानि आसन् तथैव अस्मिन्नपि समये आधुनिकानि सन्ति। विषयेऽस्मिन् शिशुपालवधस्य काचन उक्तिः स्मृतिपथमायाति। शिशुपालवधकाव्ये उच्यते क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः इति। विषयेऽस्मिन् आधुनिक संस्कृत अलङ्कार शास्त्रस्य कश्चन प्रख्यातः अलङ्कारिकः वर्तते। तस्य श्री राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयस्य कञ्चन संस्कृत अलङ्कार काव्यं वर्तते, नाम संस्कृत अलङ्कार ग्रन्थः कश्चन अस्ति। तत्र तेन उक्तं साहित्य विषये, आधुनिक साहित्य विषये तस्य स्मरणमपि अत्र विधीयते। तेन उच्यते साहित्ये जीवनं सर्वं सर्वाङ्गिनं नवं नवं प्रतिबिम्बत्वमायाति समुल्लसति वर्धते अद्भुत प्रतिबिम्बोऽयं बिम्बमेव विभावयन् संस्कुर्वन् जीवनं तस्मिन् समवेतो नवायते। जीवने चास्ति साहित्यं साहित्ये जीवनं तथा परस्पराकृता सिद्धि अनयोः संप्रवर्तते इति। तर्हि भवन्तः पश्यन्तु यत् साहित्ये यत् जीवनमस्ति, जीवने च यत् साहित्यम् अस्ति, तयोः परस्पराकृता सिद्धिः एव सर्वत्र संप्रवर्तते इति सूक्ष्मेक्षिकया यदि विचार्यते तदा तु आधुनिकत्वम् इति यः विषयः वर्तते स तु न कालगतम् आधुनिकत्वं, न तु कालगतं समयगतं समयापेक्षी न भवति, अपितु तत् अवश्यमेव मनोभावगतम् एव भवति। यदि तु सूक्ष्मेक्षिकया विचार्यते चेत् अस्य उपलब्धिः भवति। कविरविना रवीन्द्रनाथेनापि स्पष्टम् उक्तं बङ्गभाषया यत् पाँजी मिलिए मॉडर्नेर सीमा निर्धारण करबे के। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে। तर्हि तु स्पष्टमेव प्रतिभातं भवति यत् अयम् इदं यत् साहित्यं नाम आधुनिक संस्कृत साहित्यं तत्तु न केवलं कालगतम् अपितु मनोभावगतम् अपि वर्तते। अधुना संस्कृत साहित्यस्य यदि कश्चन प्रश्नः भवति यत् कथम् अस्माभिः संस्कृत साहित्यस्य पाठः क्रियते, कथं वा अस्य प्रयोगः भवति इत्येतत् सर्वं यदि अस्माकं सविधे प्रश्नः आयाति तर्हि वक्तव्यं यत् यदि संस्कृत साहित्यस्य आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य पाठः अस्माभिः न क्रियते तर्हि तु अस्माकं ज्ञानमपि असम्पूर्णं स्यात्। कथं? कारणं भवन्तः जानन्ति यत् साहित्यं भवति समाजस्य दर्पणसदृशं। तर्हि समाजे यत्किमपि प्रतिनियतं घटते तत् सर्वमपि साहित्ये
तस्य प्रतिच्छविः दृश्यते। तदर्थं यदि साहित्यस्य आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य पाठः सम्यक्तया न क्रियते, तद्विषये अस्माकं ज्ञानं न भवति, तदा तु समाजे अद्यतने समाजे किं प्रचलति, किम् उदन्तं, का घटना अधुना घटते, तद्विषयेपि अस्माकं ज्ञानं सम्पूर्णतया न स्यात्। एवं प्रकारेण तद्विषयेपि अस्माकं ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते इति तु अस्माभिः ज्ञेयम्। अधुना अद्य मम भाषणस्य विषयः भवति आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य परिसरः तु समग्रेपि भारतवर्षे अपि तु विश्वे, तत्र तु तस्य चर्चा, तत्र लेखनं, काव्यादिनिबन्धनं समग्रेपि विश्वे प्रचलति। तर्हि अस्य परिसरः तु विशालः, व्यापकः, विस्तृतः च वर्तते। तदर्थं समेषां तत्र तु चर्चा अधुना न तु सम्भवति। तदर्थं केवलं वङ्गप्रान्तस्य नाम वङ्गीयकवीनाम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये यद् अवदानं तद्विषये अत्र उच्यते। तत्रापि भवन्तः जानन्ति यत् काव्यं तु द्विविधं भवति, दृश्यकाव्यं, श्रव्यकाव्यं च। तदर्थं दृश्यकाव्यपरिसरे वङ्गीयानां नाम प्रायः सहस्रनाटकानि नाम रूपकानि तत्र तु वङ्गीयकविभिः प्रणीतानि। तदर्थं दृश्यकाव्यविषये अत्र तु न उच्यते अद्य, केवलं श्रव्यकाव्यविषये किञ्चित् तत्र तु नाम विहङ्गदृष्ट्या तत्र तु उच्यते। फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू यत् कथ्यते विहङ्गदृष्ट्या, विहङ्गमदृष्ट्या, तत्र तु केवलं तत्र उपरितः तत्र केवलं तद्विषये दृश्यते। तत्र तु चर्चा अधुना करिष्यते यत् श्रव्यकाव्यस्यपि बहवः तत्र तु विधाः सन्ति, बिन्दवः सन्ति। नाम श्रव्यकाव्ये यथा महाकाव्यमस्ति, यथा गीतिकाव्यमस्ति, खण्डकाव्यमस्ति, शतककाव्यमस्ति, पर्यायबन्धकाव्यमस्ति, तत्र तु गद्यकाव्यमस्ति, एवं प्रकारेण दूतकाव्यमस्ति। एवं प्रकारेण तस्य तु तत्र तु रचनाप्रकाराः बहवः सन्ति। तद्विषये तत्र तु सामान्यतया वङ्ग्यानां तत्र प्रतिभा प्रभा या काशिता तद्विषये अत्र तु उच्यते। आदौ तु महाकाव्यविषये तत्र तु चर्चा क्रियते। तत्र तु केवलं तत्र तु नामग्रहं मम सकाशे या तालिका मया प्रस्तुतीकृता, मया प्रणीता, संगृहीता, तत्र तु वङ्ग्यकवीनां मध्ये आदौ यस्य नाम तत्र तु सश्रद्धं स्मर्यते स भवति श्री चन्द्रकान्त महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार महोदयः। तस्य महाकाव्यं भवति सतिपरिणयं तथा च चन्द्रवंशम्। तत्र तु सतिपरिणय इति महाकाव्ये कालिदासस्य कुमारसम्भवम् इति यत् महाकाव्यं वर्तते, तदनुसृत्य तत्र तु 16 सर्गैः रचितमिदं सतिपरिणयम् इति महाकाव्यम् अस्ति। किञ्च चन्द्रवंशमिति यत् महाकाव्यं तेन प्रणीतं, तत्र कालिदासस्य रघुवंशमिति महाकाव्यमनुसृत्य 24 सर्गैः प्रणीतमिदं काव्यं वर्तते। भारतवर्षस्य चन्द्रवंशस्य वर्णनपरम् इदं महाकाव्यं वर्तते चन्द्रवंशमिति। तत्र तु एवं प्रकारेण महाकाव्यद्वयं चन्द्रकान्त तर्कालङ्कार महोदयस्य वर्तते। अपर कश्चन महापण्डितः अस्ति, स भवति अन्नदाचरण तर्कचूडामणि महोदयः। तस्य रामाभ्युदयं तथा च महाप्रस्थानमिति महाकाव्यद्वयं वर्तते। अपरः भवति पञ्चानन तर्करत्न महोदयः, महामहोपाध्याय पञ्चानन तर्करत्न महोदयः। तस्य पार्थाश्वमेध महाकाव्यं वर्तते। विद्योदय इति नाम्नि काचन पत्रिका आसीत्, तत्र प्रथमः प्रकाशः अभवत्
अस्य महाकाव्यस्य पार्थाश्वमेध महाकाव्यस्य। तदनन्तरं ग्रन्थत्वेन अपि अस्य प्रकाशः अभवत्। एवं प्रकारेण आयाति कश्चन भारतवर्षस्य प्रकाण्डपण्डितः, स भवति महामहोपाध्याय हरिदाससिद्धान्तवागीश महोदयः। तस्य रुक्मिणीहरणम् इति महाकाव्यं वर्तते। असामान्यम् अनन्यमिदं महाकाव्यं वर्तते। 16 सर्गात्मकमिदं महाकाव्यं द्वारकाधीपेन श्रीकृष्णेन विदर्भनृपतेः भीष्मकस्य दुहितुः रुक्मिण्याः अपहरणं तथा तस्य भ्रातुः रुक्मिणः कृष्णेन समं युद्धे पराजयः इति अस्य महाकाव्यस्य विषयवस्तु वर्तते। एवं प्रकारेण महेशचन्द्र तर्कचूडामणि महोदयः वर्तते। तस्य भूदेवचरितं तथा च दिनाजपुरराजवंशम् इति महाकाव्यद्वयं वर्तते। एवं प्रकारेण विधुशेखर भट्टाचार्य महोदयस्य उमापरिणयं हरिश्चन्द्रचरितम् इति महाकाव्यद्वयमस्ति। अपि च अपर कश्चन महाकविः वर्तते, वङ्ग्यः महाकविः वर्तते हेमचन्द्रराय कविभूषणः। तस्यापि बहूनि महाकाव्यानि सन्ति। परशुरामचरितं 10 सर्गात्मकं महाकाव्यं, हैहय विजयं 9 सर्गात्मकं महाकाव्यं, रुक्मिणीहरणं तस्यापि नाम हरिदाससिद्धान्त वागीश महोदयस्य रुक्मिणीहरणम् इति महाकाव्यमस्ति। अपि च हेमचन्द्रराय कविभूषणस्यापि रुक्मिणीहरणम् इति महाकाव्यं वर्तते। तस्य महाकाव्ये तत्र तु 12 सर्गाः सन्ति। तथा च पाण्डवविजयमिति महाकाव्यमस्ति, तथा च सुभद्राहरणमिति महाकाव्यमस्ति। एवं प्रकारेण कालीपदतर्काचार्य महोदयः कश्चन महापण्डितः अस्ति, वङ्ग्यः आसीत्। तस्यापि सत्यानुभावम् इति महाकाव्यं बङ्गप्रदेशे अतीव प्रसिद्धं कश्चन दैवतं वर्तते, कश्चन देवः वर्तते, सत्यनारायणदेवः इति कथ्यते। तं देवं तद्दैवतम् आश्रित्य तस्य देवस्य विषये अस्मिन् महाकाव्ये तत्र तु चर्चा तेन कृता सत्यानुभावमिति महाकाव्ये। तत्र तु 24 सर्गान्वितम् इदं महाकाव्यं वर्तते। अपि च योगिभक्तचरितमिति कञ्चन महाकाव्यं तस्य अस्ति कालीपदतर्काचार्य महोदयस्य। तत्रापि 20 सर्गाः सन्ति तस्मिन् महाकाव्ये, योगिभक्तचरितमिति महाकाव्ये। एवं प्रकारेण श्रीजीवन्यायतीर्थः कश्चन महाकविः वर्तते, वङ्ग्यः महाकविः। तस्यापि पाण्डवविक्रममिति महाकाव्यमस्ति। तत्रापि पाण्डवानां वनवासस्य अन्तिमभागमारभ्य तत्र तु विराट्पर्वणः वृत्तान्तः अत्र विधृतः वर्तते। तत्र तु 18 सर्गाः सन्ति। विश्वनाथस्य साहित्यदर्पण ग्रन्थस्य नाम अलङ्कारग्रन्थस्य 10 परिच्छेदे समालोचितानां प्रायः समेषामेव शब्दालङ्काराणां तथा अर्थालङ्काराणां तथा च उभयालङ्काराणां यथाक्रमं तत्र तु उदाहरणानि तत्र तु अस्मिन् महाकाव्ये पाण्डवविक्रम महाकाव्ये उदाहरणानि दरीदृश्यन्ते। किञ्च बहूनाम् अप्रचलितानां कलहंस मत्तमयूर मञ्जुभाषिनी मृगेन्द्रमयुमुखादीनां छन्दसामपि अप्रचलितानां छन्दसामपि तत्र तु प्रयोगः तेन अस्मिन् महाकाव्ये कृतः। एवं प्रकारेण नित्यानन्दस्मृतितीर्थमहोदयस्यापि तत्र तु महाकाव्यानि सन्ति, बहूनि महाकाव्यानि सन्ति। तन्मध्ये शङ्करमहानुभवम् इति 23 सर्गात्मकं महाकाव्यं, श्री सीतारामदास ओंकारनाथायनं 20 सर्गमयं महाकाव्यं, तर्कनाथवैभवं 12 सर्गात्मकं, वामाचरणवैभवं तत्र तु 20 सर्गात्मकं, तैलङ्गवैभवं 20 सर्गात्मकं, सर्वानन्दवैभवं 20 सर्गमयं, जानकीनाथवन्दनं 20 सर्गात्मकं। यद्यपि एतानि महाकाव्यानि अधुनापि पाण्डुलिप्याकारेण एव सन्ति,
तेषां प्रकाशः तु अधुनापि न जातः, क्रमेण भवति तेषां प्रकाशः अधुना, परन्तु अद्य तस्य बहूनि महाकाव्यानि तेन विरचितानि आसन्। अपि च दीननाथनवतीर्थमहोदयस्यापि श्रीरामकृष्णचरितमिति तत्र तु नाम विशालाकार विशिष्टं महाकाव्यं, तत्र तु परिच्छेदैः विभक्तं महाकाव्यं तत्र तु दृश्यते। एवं प्रकारेण बङ्गीयप्रदेशे बहूनि महाकाव्यानि ऊनविंश-विंशशतकेषु तत्र तु प्रणीतानि सन्ति इति दृश्यते, इति तत्र तु परिलक्षितानि भवन्ति। एवं प्रकारेण बङ्गप्रदेशात् बहिः अपि बहूनि महाकाव्यानि रचितानि अस्मिन् समये। तत्र तु केषाञ्चन महाकाव्यानि एव तत्र तु नाम अत्र उच्यते। तत्र तु पद्मशास्त्रीमहोदयस्य ललितामृतं, श्रीब्रह्मानन्दशुक्लमहोदयस्य श्रीनेहरूचरितं, पी.सी. देवस्यवर्यस्य ख्रिस्तुभागवतं, श्रीकृष्णचन्द्रचतुर्वेदीमहोदयस्य प्रेमपत्रम्, उमाशङ्करशर्मणः छत्रपतिचरितं, शिवराज्योदयमिति श्रीधरभास्करवर्णेकरमहोदयस्य, श्रीसत्यव्रतशास्त्रिणः इन्दिरागान्धीचरितं, श्रीसुबोधचन्द्रपन्तमहोदयस्य झांसीश्वरीचरितम्। एवं प्रकारेण बहूनि महाकाव्यानि समग्रेपि भारतवर्षे ऊनविंश-विंशशतकेषु प्रणीतानि सन्ति। अधुना खण्डकाव्यविषये आलोचना क्रियते, नाम बङ्गकवीनां कविभिः प्रणीतानि तत्र तु खण्डकाव्यानि, गीतिकाव्यानि वा यानि सन्ति तेषां विषये चर्चा विधीयते। नाम केवलं नामपुरस्सरं। तन्मध्ये गङ्गाधरकविराजमहोदयस्य दुर्गवधकाव्यं, हर्षोदयम् इति चित्रकाव्यमस्ति, लोकालोकपुरुषीयम् इति तत्र तु खण्डकाव्यं वर्तते। महामहोपाध्याय कृष्णकान्तविद्यावागीशमहोदयस्य गोपाललीलामृतं, चैतन्यचन्द्रामृतं, कामिनीकामकौतुकम् इति तत्र तु गीतिकाव्यानि सन्ति। चन्द्रकान्ततर्कालङ्कारमहोदयस्यापि प्रबोधप्रकाशम्, आनन्दतरङ्गिनी, भावपुष्पाञ्जलि इति गीतिकाव्यानि सन्ति। अन्नदाचरणतर्कचूडामणिमहोदयस्य सुमनञ्जलि इति खण्डकाव्यं वर्तते। ऋतुचित्रम् इति खण्डकाव्यं वर्तते। तद् अतीतमेव इति देशात्मबोधकं कञ्चन काव्यं वर्तते। एवं प्रकारेण महामहोपाध्याय प्रमथनाथतर्कभूषणमहोदयस्यापि रासरसोदयं, विजयप्रकाशमिति तत्र गीतिकाव्यद्वे स्तः। तत्परं महामहोपाध्याय पञ्चरणतर्करत्नमहोदयस्यापि सर्वमङ्गलोदयमिति श्लेषकाव्यमस्ति। श्रीविष्णुविक्रमकाव्यं, मुकुन्ददेवात्मनिदर्शनमिति काव्यम्। एवं प्रकारेण रजनीकान्तसाहित्याचार्यवर्यस्य चट्टविलापं पद्मबन्धेन विरचितमिदं चित्रकाव्यमस्ति। मङ्गलोत्सवं, विधुविनोदम्। एवं प्रकारेण महामहोपाध्याय हरिदाससिद्धान्तमहोदयस्यापि वियोगवैभवम् इति खण्डकाव्यं वर्तते। विद्यावित्तविवादम् इति खण्डकाव्यमस्ति। शङ्करसम्भवम् इत्यपि काव्यं वर्तते, यद्यपि शङ्करसम्भवम् इति काव्यम् अधुना न प्राप्यते। महामहोपाध्याय विधुशेखरभट्टाचार्यस्य यौवनविलासं, दुर्गासप्तशती, बद्धविहगम् इति काव्यानि सन्ति। हरिचरणभट्टाचार्यस्य कर्णधारं, रूपनिर्झरः इति, हेमचन्द्ररायकविभूषणस्य भारतगीतिः, गुरुप्रसन्नभट्टाचार्यस्य माथुरं, तथा च वरूथिनी चम्पू इति काव्यम् अस्ति। तत्र तु श्रीश्वरविद्यालङ्कारमहोदयस्य तत्र तु श्रीश्वरी महाकाव्यं, सप्तशतीमहाकाव्यं, चण्डीमाश्रित्य आलिखितमिदं काव्यमस्ति। कालीपदतर्काचार्यमहोदयस्य मन्दाक्रान्तवृत्तमिति तत्र प्रख्यातं खण्डकाव्यं वर्तते। शैशवसाधनं खण्डकाव्यम्, आलोकतिमिरवैभवमिति खण्डकाव्यमस्ति। आशुतोषावदानम् इति खण्डकाव्यमस्ति। श्रीजीवन्यायतीर्थस्य गीतिकाव्यमस्ति। विख्यातं कृतिकाव्यं वर्तते ऋतुचक्रचङ्क्रमणमिति। नित्यानन्दस्मृतितीर्थस्य बहूनि काव्यानि सन्ति। गौरवन्दनं, कालिदासवन्दनं, ओङ्कारनाथवन्दनं, श्रीपशुपतिनाथवन्दनं, गुरुवन्दनं, जातीयपताकाभिनन्दनं,
विजयकुमारस्मरणं शैलकुमारस्मरणम् एवं प्रकारेण बहूनि काव्यानि सन्ति। श्री सुखमय मुखोपाध्याय महोदयस्य मेघच्छया मेघदूतम् अवलम्ब्य कुमारच्छया कुमारसम्भवम् अवलम्ब्य इति गीतिकाव्यानि सन्ति। अत्र काव्यमञ्जरी अध्यात्ममञ्जरी प्रकीर्णम् इति अपि तत्र काव्यानि तस्य सन्ति सुखमय मुखोपाध्याय महोदयस्य। श्री सीतानाथाचार्य महोदयस्यापि का त्वं शुभे इति गीतिकाव्यं वर्तते। शिशु युव दुर्दैव विलसितम् इत्यपि गीतिकाव्यं वर्तते। एतद् अतीत्य अपि बहूनि काव्यानि सन्ति। नाम यादवेश्वर तर्करत्न महोदयस्य तत्र वाराणसीनगर्याः प्राक्तनं तत्र तु प्राक्तनीं ख्यातिम् अवलम्ब्य तत्र तु विरचितम् अश्रुविसर्जन काव्यमस्ति। हेमन्तकुमार तर्कतीर्थस्य मकरसङ्क्रान्तीय काव्यं वर्तते। एवं प्रकारेण बहूनि काव्यानि तत्र तु सन्ति। तद्विषये अत्र तु अधिकं न अधुना उच्यते। एवं प्रकारेण पर्यायबन्धकाव्यमपि अस्ति। वङ्ग्यकविभिः विरचितं पर्यायबन्धकाव्यम्। अधुना प्रश्नः समुदेति यत् नाम गीतिकाव्यविषये महाकाव्यविषये तु अस्माकं ज्ञानमस्ति, परन्तु किं नाम पर्यायबन्धकाव्यं? पर्यायबन्धकाव्यविषये श्री सीतानाथाचार्य महोदयस्य मतं भवति। तेन उच्यते यं कमपि भावविशेषमाश्रित्य विरचितानां श्लोकानां संघातरूपं नाम समष्टिरूपं यत् काव्यं तद्भवति पर्यायबन्धकाव्यम्। अधुना अस्मिन्नपि पर्यायबन्धकाव्ये वङ्गीयानां मनीषा अपि तत्र तु चिरं चकास्ति एव। अत्रापि तत्र तु बहुविधाः तत्र तु रचनाप्रकाराः सन्ति अस्मिन् पर्यायबन्धकाव्ये। तत्र भवितुमर्हति स्तोत्रकाव्यविषये, शोकगाथाविषये, विलापकाव्यविषये, संस्तवकाव्यविषये। संस्तवकाव्यं नाम सोनेट् इति यत् आङ्ग्लभाषायां कथ्यते। प्रशस्तिकाव्यविषये तन्मध्येपि शतककाव्य, दशककाव्य, अष्टककाव्य, पञ्चककाव्य एवं प्रकारेण बहूनि काव्य तत्र तु काव्य बहवः काव्यप्रकाराः तत्र तु सन्ति एव। तन्मध्ये वन्दनकाव्यविषये नाम प्रशस्तिवन्दनकाव्यविषये तत्र तु यानि रचितानि सन्ति दिङ्मात्रम् उदाहरणम् अत्र तु प्रस्तूयते। महादेव महिमपञ्चकं, सन्तोषी मातुर्वन्दनम्, ओङ्कारनाथवन्दना, अनुकूलचन्द्रवन्दना, निगमानन्दगीतं, भूतपञ्चकवन्दनं, रामकृष्णवन्दनं, शारदास्तवनं, विवेकानन्दवन्दनम् एवं प्रकारेण प्रशस्तिकाव्येषु पञ्चाननतर्करत्न महोदयस्य मातृका प्रशस्ति, श्रीजीवन्यायतीर्थस्य रवीन्द्रनाथ प्रशस्ति, द्विजेन्द्रलाल प्रशस्ति, सुवर्णजयन्ती प्रशस्ति, तथा च नित्यानंद स्मृतितीर्थ महोदयस्य सत्यानंद प्रशस्ति, श्री सीतानाथाचार्य महोदयस्य शरत् प्रशस्ति तत्र तु अन्यतमाः प्रशस्तयः सन्ति। शोककथासु तथा च विलापकाव्येषु अपि योगेन्द्रमोहनविद्यारत्नस्य शोकविलापः, भुवनमोहनसाङ्ख्यतीर्थस्य व्यथितविलापः, तथा च विधुशेखरशास्त्रिणः विधवाविलापः, श्रीजीवन्यायतीर्थस्य शब्दाचार्य क्षितीशचन्द्रस्य महास्तगमने हृदयच्छ्वासः इति कञ्चन विलापकाव्यं वर्तते। एवं प्रकारेण सीतानाथाचार्यस्य हिरम्बनाथ महाप्रयाणे, चिन्मयीदेव्याः महाप्रयाणे, ज्योतिर्मयस्मरणं च इत्यादीनि अन्यतमानि विलापकाव्यानि सन्ति। अधुना संस्तवकाव्यविषये उच्यते। संस्तवकाव्यं नाम मया यथा उक्तं सोनेट् इति यत् आङ्ग्लभाषायां उच्यते सोनेट् इति काव्यं। तत्र अस्मिन् काव्यविषये तत्र प्रख्यातः रचनाकारः वर्तते वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य महोदयः। तदीयः कलापिका इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते, नाम संस्तवकग्रन्थः वर्तते। सोनेट् इत्यस्य तत्र तु संघातरूपः ग्रन्थः वर्तते। तत्र तु कवेः अस्य नाम वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य महोदयस्य कृतित्वं स्मारं प्राच्यतत्त्ववेदिना श्रीमता राधावल्लभ त्रिपाठी वर्येण स्पष्टतया उक्तं यत् संस्कृतसाहित्यपरिसरे सोनेट् जातीय कविता निर्माणे अयमेव प्रथमतया सम्भाव्यते इति।
प्रख्यातकवेः शीतानाथस्य भाषायामपि वक्तुं शक्यते यत् भावविभूत्या भाषासम्पदा च भट्टाचार्यमहोदयस्य कविताः सर्वथा निरवध्याः सहृदयतर्पकाश्च इति। एवं प्रकारेण भट्टाचार्यवर्यैः विरचितानि नाम वीरेन्द्रकुमारभट्टाचार्यवर्यैः विरचितानि 50 संख्यकानि सनेट् काव्यानि संस्तबककाव्यानि तत्र तु नामतः नाम तत्र तु 50 संख्यक सनेट् कवितानां मध्ये केषाञ्चन तत्र तु नाम अत्र तु प्रस्तूयते। नाम संस्तबक पंचाशिका इति ग्रन्थस्य अपरं नाम वर्तते, कलापिका इति ग्रन्थस्य नाम संस्तबक पंचाशिका इति च अपरं नाम वर्तते। तत्र तु 50 संख्यकाः तत्र तु संस्थापकाः सन्ति। तन्मध्ये केचन तत्र तु केचन संस्थापकाः भवन्ति तोनुतीर्थं, निरुपमा, मृत्युञ्जयः, मोहमुक्ति, युगधर्मः, राजपुरुषाः, चित्रतारकः, जम्बूद्वीपं, संस्कृतपुस्तकभाण्डारपक्षतः अस्य प्रकाशः अभवत्। भवन्तः तत्र तु आर्कैव् मध्ये www.archive.org इति आन्लैन् पोर्टल् मध्ये अपि तत्र तु अस्य ग्रन्थस्य सम्प्राप्तिः भवति। तत्रापि भवन्तः यदि भवद्भिः अन्वेषणं क्रियते तत्रापि अस्य ग्रन्थस्य प्राप्तिः शक्या वर्तते। एवं प्रकारेण आधुनिकसंस्कृतसाहित्य-इतिहासे शतककाव्यानामपि काचन धारा वर्तते। बहूनि शतककाव्यानि प्रणीतानि वङ्ग्यकविवर्यैः। तन्मध्ये तत्र तु कानिचन भवन्ति। रजनीकान्तसाहित्याचार्यस्य विद्याशतकं, श्रीश्वरविद्यालङ्करस्य शक्तिशतकं, सूर्यशतकं, नित्यानन्दस्मृतितीर्थमहोदयस्य गणेशशतकं, चैतन्यशतकं, ओङ्कारनाथशतकं, तथा च महेशचन्द्रतर्कचूडामणिमहोदयस्य भगवत्शतकं, श्रीजीवन्यायतीर्थस्य विख्यातशतककाव्यं वर्तते सारस्वतशतकं, कृष्णनाथसार्वभौमस्य देवीशतकम्। एवं प्रकारेण बहूनि शतककाव्यानि विरचितानि सन्ति। न केवलं वङ्गदेशे अपि तु तत्र तु भारतवर्षस्य विविधेषु राज्येषु अपि बहुभिः कविभिः शतककाव्यानि प्रणीतानि। तन्मध्ये तत्र तु अभिराजराजेन्द्रमिश्रस्य पराम्बाशतकं, तथा आर्या अन्योक्तिशतकं, आसुरी अनन्ताचार्यस्य सम्मार्जनीशतकं, शिवदत्तशर्मचतुर्वेदिनः लेलिनशतकं, कार्लमार्क्सशतकं, गान्धीशतकं, अरविन्दशतकं, रवीन्द्रशतकं चेत्यादीनि बहूनि तत्र तु शतककाव्यानि प्रशंसापदवीम् अर्हन्ति। एवं प्रकारेण न केवलं शतककाव्यानि अपि तु तत्र तु 12, दशक, अष्टक, पञ्चक काव्यानामपि रचनायां तत्र तु वङ्ग्यकवीनां तत्र तु प्रतिभा अनन्यसाधारणा वर्तते। तन्मध्ये सतीशचन्द्रठाकुरमहोदयस्य श्री दुर्गा द्वादशकं, तत्र हेमेन्द्रचन्द्रव्याकरणतीर्थस्य भारतीदशकम् इति दशककाव्यं, पुलिनबिहारीदासगुप्तस्य मत्कुणाष्टकम् इति अष्टककाव्यं, कैलासचन्द्रस्मृतितीर्थस्य श्री दुर्गाष्टकम् इति अष्टककाव्यम्। एवं प्रकारेण हरिचरण तत्र काव्यव्याकरणतीर्थस्य शङ्करपञ्चकम् इति पञ्चककाव्यं। अत्र 5 तत्र श्लोकाः सन्ति। तत्र तु गद्यकाव्यविषयेपि तत्र तु बहूनि तत्र तु गद्यकाव्यविषये वङ्ग्यानाम् अवदानमपि वाचमगोचरं वर्तते। तत्र तु वङ्गप्रदेशे बहूनि गद्यकाव्यानि यद्यपि न विरचितानि तथापि नाम गद्यकाव्यविषये संस्कृतसाहित्ये बहूनि गद्यकाव्यानि यद्यपि न प्राप्यन्ते तथापि वङ्ग्यानाम् अस्मिन् परिसरेपि प्रतिभा तु अवश्यं स्मर्तव्या वर्तते। तत्र तु वङ्ग्यकविभिः विरचितानि गद्यकाव्यानि भवन्ति यथा विधुशेखरशास्त्री महोदयस्य चन्द्रप्रभा, भारतचरितं, हरिदाससिद्धान्तमहोदयस्य विख्यातं गद्यकाव्यं वर्तते सरला इति गद्यकाव्यं वर्तते। ततः परं तत्र तु चारुचन्द्ररायचौधरी महोदयस्य एकवीरोपाख्यानम् इति
गद्यकाव्यं बङ्गभाषायां यत् उपन्यासकाव्यम् इति उच्यते। उपेन्द्रनाथसेनमहोदयस्य उपन्यासः भवति वल्लीच्छवि, कुन्दमाला, मकरन्दिका, प्रतिभा इत्येवं। कुञ्जबिहारी तर्कसिद्धान्तमहोदयस्य प्रतिभा इति उपन्यासः अस्ति। चिन्ताहरणचक्रवर्ती महोदयस्य सुशीला इति लघुकथा वर्तते। श्रीतरणी तत्र कान्तचक्रवर्ती महोदयस्य तथा तु वेला यमपुरी पर्यटनम् इति गद्यकाव्यं वर्तते। गद्यकाव्यपरिसरे तारापद भट्टाचार्य महोदयस्य तत्र तु अवदानं सर्वथा तत्र तु उत्कृष्टं वर्तते, तत्र सर्वोत्कृष्टं वर्तते। तस्य तत्र तु 12 संख्यकलघुकथाः सन्ति। ग्रन्थस्य नाम भवति तत्र तु कथा 12 इति। अधुना कथा 12 इति तत्र तु गद्यकाव्ये नाम लघुकथाकाव्ये भवन्तः तत्र तु नाम श्रवणात् एव भवतां ज्ञानं भवति यत् अत्र अस्मिन् काव्ये तु 12 साकल्येन 12 संख्यकाः कथाः सन्ति इति। तन्मध्ये केषाञ्चन नामानि अत्र प्रस्तूयन्ते, उल्लिख्यन्ते। तत्र तु गदाधरविवाहकथा, शैवली, राधा, मैत्रेयी, पट्टकाष्टिका, जीवनतृष्णा, विषमप्यमृतं, तस्मै नमश्चौर्याय इत्येवं प्रकारेण तत्र तु 12 कथाः अत्र सन्ति। दूतकाव्यविषयेपि वङ्ग्यानाम् अवदानं वाचमगोचरं वर्तते। तत्र तु वङ्ग्यदूतकाव्येतिहास इति कश्चन संस्कृतग्रन्थः आलिखितः वर्तते यतीन्द्रविमलचौधरी महोदयेन। तत्र तु दूतकाव्यविषये तत्र तु वङ्ग्यानां यद् अवदानमस्ति तद्विषये तु नाम अतीव सुन्दरतया सरलतया संस्कृतगीता तेन तु तद्विषये आलोचना तत्र तु विहिता। दूतकाव्यविषये वङ्ग्यानाम् अवदानं यदि वक्तव्यं तदा तु येषां नामानि कवीनां नामानि सश्रद्धं स्मर्तव्यानि सन्ति तानि नामानि भवन्ति कृष्णनाथन्यायपञ्चाननस्य वातदूतं, प्रमथनाथ तर्कभूषणस्य कोकिलदूतं, शान्तिपुरस्थस्य श्रीहरिदासस्य कोकिलदूतं, भोलानाथस्य पान्थदूतं, अम्बिकाचरणदेवशर्मणः पीकदूतं, लम्बोदरवैद्यस्य गोपीदूतं, महामहोपाध्याय अजितनाथ न्यायरत्नस्य वकदूतम् इत्येवं प्रकारेण बहूनि दूतकाव्यानि सन्ति। विशेषतया दूतकाव्यानां विभागद्वयं वर्तते भवति वैष्णवदूतकाव्यं तथा च अवैष्णवदूतकाव्यं। वैष्णवदूतकाव्ये विषये तत्र तु बहूनि वैष्णवदूतकाव्यानि प्रणीतानि वैष्णवकविभिः। तन्मध्ये रूपगोस्वामिनः हंसदूतम्, उद्धवसन्देशः नाम 15 शतकस्य रूपगोस्वामिनः प्रख्यात आलङ्कारिकस्य, माधवस्य 17 शतकस्य माधवस्य उद्धवदूतं, 16 शतकस्य रघुनाथदासस्य हंसदूतं, तथा त्रिलोचनदासः 18 शतकस्य त्रिलोचनदासस्य तुलसीदूतं, श्रीकृष्णसार्वभौमस्य 18 शतकस्य पदाङ्कदूतं, रामशर्मणः 17 शतकस्य मनोदूतम् एवं प्रकारेण बहूनि वैष्णवदूतकाव्यानि सन्ति। अवैष्णवदूतकाव्यानि अपि सन्ति। केषाञ्चन नामानि अत्र उल्लिख्यन्ते। 12 शतकस्य धोयिनः पवनदूतं, रुद्रन्यायवाचस्पतिमहोदयस्य 16 शतकस्य भ्रमरदूतं तथा च पीकदूतं, 18 शतकस्य रामगोपालस्य कीरदूतं, 18 शतकस्य श्रीकृष्णतर्कालङ्कारमहोदयस्य चन्द्रदूतम् एवं प्रकारेण बहूनि दूतकाव्यानि तत्र तु सन्ति। अधुना एतानि श्रव्यकाव्यस्य बहूनि विधानि बहवः विधाः तु मया अत्र उक्ताः, यथा महाकाव्यविषये मया उक्तं, तथा च गीतिकाव्यविषये नाम खण्डकाव्यविषये उक्तं, पर्यायबन्धकाव्यविषये उक्तं, दूतकाव्यविषये उक्तं, गद्यकाव्यविषये उक्तम्। अधुना तु प्रशस्तिकाव्यविषये, परन्तु प्रशस्तिकाव्यस्य कश्चन एवं प्रकारः उच्यते अत्र, यः प्रकारः तु विशिष्टः वर्तते। कथं विशिष्टः नाम न केवलं भारतीयानां तत्र तु आदर्शभूतानि यानि चरित्राणि सन्ति
आदर्शभूताः ये महापुरुषाः आसन् तान् अधिकृत्य यथा काव्यानि भङ्ग्यकविभिः विरचितानि प्रशस्तिकाव्यानि तद्वत् एव यथा आङ्ग्लशासनं भारतवर्षे प्रचलदासीत् तस्मिन् समये आङ्ग्लशासकानां प्रशस्तिरपि अस्माभिः कृता, नाम भारतवर्षस्य कविभिः कृता वर्तते। तद्विषयकम् आङ्ग्लप्रशासकानां चरितप्रशस्तिपुरस्सरं यत् काव्यं यत् प्रशस्तिकाव्यम् अस्माकं पुरतः समायाति तद्विषये अधुना उच्यते। तत्र तु विक्टोरिया इति या तत्र शासिका आसीत् भारतवर्षस्य इंग्लैंड देशस्य तामधिकृत्य विक्टोरियामधिकृत्य शौरीन्द्रमोहन ठाकुर महोदयस्य विक्टोरिया गीतिका, विक्टोरिया माहात्म्यं, प्रिंस तत्र तु सप्तम एडवर्ड इति महोदयमाश्रित्य प्रिंस 50 इति काव्यं, शिष्पर विद्यालंकार महोदयस्य विक्टोरियामाश्रित्य विजयिनी काव्यं, सप्तम एडवर्ड महोदयमाश्रित्य शिष्पर विद्यालंकारस्य दिल्ली महोत्सव काव्यं, यादवेश्वर तर्करत्नस्य सप्तम एडवर्ड इति महोदयम् आधारीकृत्य राज्याभिषेक काव्यं, पंचम जॉर्ज महोदयमाश्रित्य ईशानचन्द्रसेनस्य राजसूय सत्कीर्तिरत्नावली इति काव्यं, चंद्रकांत तर्कालंकारस्य सप्तम एडवर्ड वर्यम् आश्रित्य तत्र युवराज प्रशस्ति, श्रीराज प्रशस्ति इति काव्यं, पंचानन तर्करत्न महोदयस्य पंचम जॉर्ज इति महोदयं तथा च राज्ञीं मेरी महोदयमाश्रित्य एवं प्रकारेण कृष्णचंद्र महोदयस्य प्रीतिकुसुमाञ्जलि विक्टोरियामाश्रित्य एवं प्रकारेण कुलचंद्र शर्मणः विक्टोरियामाश्रित्य शोकमहोर्मि, ब्रजनाथ शास्त्रिणः विक्टोरियामाश्रित्य विक्टोरिया प्रशस्ति इत्येवं प्रकारेण बहूनि तत्र तु काव्यानि भङ्ग्यैः तथा भङ्ग्येतरैः भारतीयैः तत्र तु प्रणीतानि, यत्र तु मुख्यतया महाराज्ञीं विक्टोरियां, सप्तम एडवर्डं, पंचम जॉर्ज महाभागं तथा च राज्ञीं मेरीम् उद्दिश्य अनेकानि तत्र काव्यानि खलु विरचितानि अभवन् ऊनविंश शतकेषु इति कश्चन विशिष्टः तत्र तु काव्यरचनाप्रकारः अपि अस्माभिः परिलक्ष्यते। एतद् व्यतीत्यापि कश्चन विशेषः प्रकारः अस्ति। तत्र तु न केवलं भारतीयैः अपि तु वैदेशिकैः अपि तत्र तु संस्कृतकाव्यानि, संस्कृतमहाकाव्यानि, संस्कृतखण्डकाव्यानि अपि प्रणीतानि सन्ति। तत्र तु विशेषतया तत्र तु जान् म्यूर महोदयस्य नाम अस्माकं पुरतः समायाति। तस्य 14 काव्यानि सन्ति, संस्कृतकाव्यानि सन्ति। तेन तु ख्रिष्टधर्म प्रसाराय तथा च प्रचाराय, ख्रिष्टधर्मस्य प्रसाराय तथा च प्रचाराय संस्कृतभाषामाश्रित्य देवनागरी लिप्या तेन तु 14 काव्यानि रचितानि सन्ति। मुख्यतया ख्रिष्टधर्मस्य प्रचाराय एव तस्य काव्यानां रचना तत्र तु आसीत्। तत्र तु मुख्यतया ख्रिष्टस्य चरितम् एव तथा च ख्रिष्टधर्मस्य ये मूलभूताः 4 शिष्याः आसन् तान् शिष्यान् अधिकृत्य विशेषतया तत्र तु कश्चन शिष्यः अस्ति यम् अधिकृत्य तेन तु काव्यं विरचितं। तस्य विषयेपि तत्र तु चर्चा कदाचित् भवितुमर्हति। तत्र तु बहूनि काव्यानि आङ्ग्लप्रशासकैः, न केवलम् आङ्ग्लप्रशासकैः अपि तु वैदेशिकैः ये भारतवर्षम् आगतवन्तः तत्र तु ब्रिटिश राज समये तैः संस्कृतकाव्यानि तत्र तु विरचितानि सन्ति।
एवं प्रकारेण मया तु उक्तं यत् पूर्वमेव उक्तं PC देवस्य वर्यस्य स तु भारतीयः एव अस्ति, तस्य तु तत्र तु कृष्णभागवतम् इति कश्चन महाकाव्यं वर्तते, विशिष्टं महाकाव्यं वर्तते। एवं प्रकारेण बहूनि एतादृशानि संस्कृतकाव्यानि सन्ति यानि न केवलं भारतीयैः अपि तु भारतवर्षस्य बहिस्थैः वैदेशिकैः अपि संस्कृतसाहित्यं तत्र तु संस्कृतसाहित्ये तेषामपि योगदानम् अनस्वीकार्यं वर्तते। एवं प्रकारेण अन्तिमे तत्र उपसंहृतौ एवं वक्तुं शक्यते यत् ऊनविंशतिशतकेषु संस्कृतसाहित्यस्य सृष्टिधर्मिणी विचित्रं मार्गावगाहिनी श्रव्यकाव्यधारा या आसीत् सा तु अनन्यसाधारणा वर्तते। प्रख्यातानां वङ्ग्यकवीनां महाकवीनां तत्र तु यद् अवदानं वर्तते तद् अवदानं तु वाचमगोचरं वर्तते। तदर्थं प्रख्यात वङ्ग्य समालोचकैः श्री सीतानाथ आचार्य महोदयैः स्पष्टतया तत्र तु उक्तं विषयेऽस्मिन् तत् यत् आत्मश्लाघाम् अनुभवताम् अस्माकं हृदयात् निर्गच्छति श्लोकात्मिका काचन वाक् इति श्रीनाथ महोदयैः उच्यते। श्लोकाकारेण तेन उक्तं यत् श्रव्येऽपि शोणितधियो वयमद्य काव्ये दृश्येऽपि दर्शितधियो वयमद्य कामं भाषानुवादकरणेऽपि वयं प्रवीणाः तत्त्वेऽपि नन्दनकलानुगतेति दक्षाः इति। एवं प्रकारेण तथा श्रव्यकाव्ये वयं शोणितधियः सन्ति वयं स्म, दृश्यकाव्येऽपि वयं दर्शितधियः स्म, भाषानुवादकरणेऽपि नाम अनुवादसाहित्यरचनायामपि अस्माकं तत्र दाक्ष्यं तु अनन्यं वर्तते। तत्त्वविचारविषयेऽपि विशेषतया न्यायशास्त्रस्य नव्यन्यायचर्चायाः तथा च स्मृतिग्रन्थस्य रचनायामपि वङ्ग्यानाम् अवदानं तु नूनमेव तत्र तु नाम नमस्यं वर्तते। एवं प्रकारेण नन्दनकलानुगते अपि वयं वङ्ग्याः दक्षाः स्म इति स्पष्टतया श्रीनाथाचार्य महोदयस्य आत्मश्लाघानिर्भरा काचन वाक् वर्तते। इत्युक्त्वा आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये वङ्ग्यानां यद् अवदानं तत्र तु विहङ्गमदृष्ट्या अस्माभिः अवलोकितं। तत्र तु विस्तरशः अपि भाविनिकाले समये सति चर्चा भविष्यति। प्रत्येकं काव्यम् अधिकृत्य तत्र तु गवेषणायाः अवकाशः अपि अस्ति। बहूनि कार्याणि अधुनापि तत्र तु कर्तव्यानि सन्ति अस्माभिः। वङ्ग्यानाम् येषां कवीनां या ख्याति अस्ति सा ख्याति तु समेषां भारतीयानां तथा च विश्वस्य सकाशे तत्र तु तस्याः ख्यातेः प्रकाशः यथा स्यात् तेषां नाम यथा विश्वे तत्र तु प्रकाशितं भवेत्, प्रख्यातिम् अगात् इति विषये अस्माभिरेव तत्र तु यत्नपरैः भाव्यम्। एवं प्रकारेण आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये वङ्ग्यप्रतिभाप्रभा इति विषयम् आधारीकृत्य समासेन किञ्चित् उक्त्वा सर्वेभ्यः पुनः यथा योग्यं श्रद्धाप्रणामादिकं विनिवेद्य अत्रैव विरम्यते मया। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः सौम्यजितसेन महाभागः।
সার্থকতা লাভ করে কাব্যে। কাব্যপাঠের মূল প্রয়োজন অনাবিল আনন্দ, এ বিষয়ে আমরা সকলেই জ্ঞাত। তবে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রকারগণ আনন্দ ছাড়াও বহুবিধ কাব্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। বর্তমান বক্তা আমাদের সেই বিষয়েই বর্ণনা করবেন। বর্তমান বক্তা ডক্টর চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ কাল্লা 1-এর সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। বক্তা সম্প্রতি বিশ্বভারতী থেকে পুরাণিক লিটারেচারের ওপর গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। বিশ্বভারতীতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার সময় আমরা সহপাঠী ছিলাম। সেই সুবাদে বক্তা আমার অত্যন্ত সুপরিচিত। আসুন বক্তার থেকে কাব্যপাঠের বহুবিধ প্রয়োজনের কথা জেনে নিই, যেগুলি আমাদের কাব্য পাঠ করতে উৎসাহিত করে। শুনে নিই ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে কাব্যপাঠের প্রয়োজনীয়তাগুলি। আমি ডক্টর চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড এইচওডি, সংস্কৃত ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ অ্যাট কালনা 1। প্রত্যেককে সংস্কৃত সপ্তাহের শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানাই। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা বা কাব্যের প্রয়োজনীয়তা। আমরা দেখি আমাদের জীবনে এখনো পর্যন্ত কাব্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কাব্য পাঠ করে আনন্দ লাভ করেনি এমন মানুষ মনে হয় এ জগতে বিরল। প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপট বিচার করলে আমরা দেখি যে কাব্যকে দুই শ্রেণীতে মূলত বিভাজন করা যায়। একটি দৃশ্যকাব্য, অপরটি শ্রব্যকাব্য। দৃশ্যকাব্যের নানাবিধ বিভাজন আছে, একইভাবে শ্রব্যকাব্যেরও অনেক বিভাজন আমরা দেখতে পাব। এই কাব্যের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রাচীন নাট্যাচার্য আচার্য ভরত তিনি বলছেন, দুঃখার্থানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাং বিশ্রাম জননং লোকে নাট্যমেতৎ ভবিষ্যতি। অর্থাৎ কি না, যারা দুঃখিত ব্যক্তি, শ্রমার্ত ব্যক্তি, শোকার্ত ব্যক্তি, সেই ধরনের ব্যক্তিদের চিত্তে আনন্দের ধারা সৃজনের জন্য কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। কাব্য কি করে? কাব্য মূলত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানব চিত্তে অপার আনন্দ প্রদান করে থাকে। তাই ভরতমুনি আবার বলছেন, বেদ বিদ্যাতিহাসানাম আখ্যানাম পরিকল্পনাম বিনোদ জননং লোকে নাট্যমেতৎ ভবিষ্যতি। ভরত পরবর্তী যুগের আচার্য ভামহ তিনি কাব্যের প্রয়োজনীয়তা বা কাব্য পাঠের কি কারণ বা কি কারণে আমরা কাব্য পাঠ করব সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন যে চতুর্বর্গ ফল লাভ, বিভিন্ন ধরনের কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন এবং কীর্তি ও প্রীতি কাব্য প্রদান করে থাকে। ভামহের উক্তি, ধর্মার্থ কাম মোক্ষেষু বৈচক্ষণম কলাসু চ প্রীতিং করতি কীর্তিং চ সাধু কাব্য নিষেবনম। এখানে একটা জিনিস আমাদের একটু গুরুত্বপূর্ণভাবে শুনতে হবে যে কোন ধরনের কাব্য আমাদেরকে এই ধরনের ফল প্রদান করে না, সাধু কাব্য। যদি কাব্য অসাধু হয় তাহলে আচার্য বামনের মতে সেই অসাধু কাব্য কবির কুকবিত্বের কারণ স্বরূপ হয়ে তার বিড়ম্বনার হেতু হয়ে থাকে। ভামহের পরবর্তী যুগের আচার্য দণ্ডী তিনি কাব্যের প্রয়োজন বিষয়ে বলতে গিয়ে বলছেন, আদিরাজ যশো বিম্বম আদর্শম প্রাপ্য বাংময়ম তেষাম সন্নিধানে অপি ন স্বয়ং পশ্য নশ্যতে। অর্থাৎ কি না, প্রাচীনকালের রাজাদের যশরূপ বিম্ব এই কাব্যরূপ দর্পণে
প্রতিফলিত হয়। তাদের অনুপস্থিতি থাকলেও তারা কিন্তু এই কাব্যের মাধ্যমে জীবিত থাকেন। যেমন রামায়ণ মহাভারতের যুগে যে সমস্ত রাজর্ষিবৃন্দের কথা, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যে সমস্ত রাজাদের কথা বলা হয়েছে, তারা আজ কেউ জীবিত না, কিন্তু তাদের যশগাথা কাব্যের মাধ্যমে এখনো মানব চিত্তে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। আচার্য মম্মট তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে কাব্যের একাধিক প্রয়োজন নির্ণয় করেছেন। সেই প্রয়োজন কোনোটা কবির পক্ষে প্রযোজ্য, কোনোটা আবার পাঠকের পক্ষে প্রযোজ্য। আচার্য মম্মট বলছেন, কাব্যাং যশসে অর্থকিতে ব্যবহার বিদে শিবে তররক্ষতায়ে সদ্য পরনিবৃত্তয়ে কান্তা সম্মিত তয়োপদেশ যুজে। কাব্য উপদেশ প্রদান করে। কিরকম উপদেশ প্রদান করে? ঠিক যেমন দ্বৈতা বা স্ত্রী উপদেশ প্রদান করে, ঠিক সেরকম বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের উপদেশ কিরকম? গুরুর মতো। বেদ নির্দেশ দেয়, এটা করো, এটা করো না। কাব্য কিন্তু সেভাবে নির্দেশ দেয় না। কাব্য তার আলোচনার মাধ্যমে, তার রস সৃজনের ক্ষমতার মাধ্যমে পাঠক চিত্তকে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সে সম্বন্ধে অবগত করে। পাঠক বুঝতে পারে রাবণের মতো আচরণ কাম্য নয়, রামের মতো আচরণ করলেই জীবনে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সমস্ত কিছু লাভ করা যায়। সাহিত্য দর্পণ কাদ বিশ্বনাথ তিনি ভামহকে অনুসরণ করে বলছেন যে কাব্য থেকে অতি সহজেই অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিদের চতুর্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। তাই তিনি কাব্যের উদ্দেশ্য নিরূপণ কল্পে বলছেন, চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি সুখাত অল্প ধিয়ামপি কাব্যাদ এব ইয়তস্তেন তৎস্বরূপম নিরূপ্যতে। কাব্যের এই রস আস্বাদনজনিত আনন্দ বিধানের মাধ্যমে পাঠকের চিত্ত আকর্ষিত হয় এবং তাকে কর্তব্য অকর্তব্য বিষয়ে সুন্দর উপদেশ প্রদান করে থাকে। এই সমস্ত আলংকারিকদের উক্তির সারমর্ম এরকম যে কাব্য থেকে আমরা চতুর্বর্গ ফল লাভ করতে পারি, কাব্য থেকে অলৌকিক আনন্দ প্রাপ্তি ঘটে, কাব্য আমাদের কর্তব্য অকর্তব্য বিষয়ে সৎ উপদেশ প্রদান করে এবং সর্বোপরি কাব্য পাঠকের চিত্তে এক আনন্দ ধারার সৃজন ঘটায়। নমস্কার।
संस्कृतसप्ताहपालनस्य द्वितीयपर्वस्य अयम् अन्तिमभागः। इदानीम् अहं सर्वान् प्रति धन्यवादं ज्ञापयामि। सर्वाग्रे धन्यवादं ज्ञापयामि अस्माकं महाविद्यालयस्य अध्यक्षरूपेण आसनम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति डॉक्टर शान्तनु चक्रवर्ती महाभागान्। तस्य उत्साहव्यञ्जकानि वाक्यानि सर्वदा अस्मान् मार्गं दर्शयन्ति, अपि च मनसः शक्तिमपि वर्धयन्ति। तदनन्तरं महाविद्यालयस्य IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चैताली चौधरी महोदयान् प्रति धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्य आलोचनासत्रस्य प्रथमवक्ता कूचबिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य सहकारी अध्यापकाः सौम्यजित् सेन महाभागाः। स अतीव सुचारुरूपेण अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये बङ्गीयपण्डितानां प्रतिभाविषये अस्मान् समृद्धं करोति। तान् प्रति भूय भूय अभिनन्दनानि, कृतज्ञतान्, धन्यवादान् च ज्ञापयामि। अस्य आलोचनासत्रस्य द्वितीयवक्ता गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज काल्ला 1 इत्यस्य नामधेयस्य महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य विभागीयप्रधानः डॉक्टर चिरंजीव बंदोपाध्याय महाभागाः। स अतीव सरलभाषया काव्यस्य प्रयोजनीयताविषये अस्मान् समृद्धं करोति। तान् प्रति भूय भूय अभिनन्दनानि, कृतज्ञतान्, धन्यवादान् च ज्ञापयामि। अपि च धन्यवादार्हा अस्माकं छात्रछात्राः। तदनन्तरं भूय भूय कृतज्ञतान्, अभिनन्दनानि, धन्यवादान् च ज्ञापयामि अत्र उपस्थितान् सर्वान् संस्कृतानुरागी सुहृदय श्रोतान् प्रति। अन्तिमे भूय भूय अभिनन्दनानि, धन्यवादान्, कृतज्ञतान् च ज्ञापयामि अस्माकं महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य विभागीयप्रधानान् डॉक्टर सौम्यकुमार मिश्र महाभागान् प्रति। अस्य आलोचनासत्रस्य प्रचारे प्रसारे च तस्य महती भूमिका अस्ति। इत्यवसरे अहं वक्तुमिच्छामि अस्य आलोचनासत्रस्य तृतीये भागे वयं पुनः नवरूपेण आगमिष्यामः। अस्य आलोचनासत्रस्य अन्तिमे अस्य आलोचनासत्रस्य समाप्तिघोषणां करोमि दुर्गास्तोत्रमाध्यमेन। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।